नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सन्धार सांग मैंने आम पहुँची गलु छात पर आपण मैंने देखिपे सांग मैंने मु संजय कुमार मल्लिक आपण भाउज स्वागतिका मल्लिक आम यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक सर्वप्रथमे स्वागत जनाई आम आरंभ करुचु सुंदर ढग प्रश्न मजादार भिडियो आपण मैंने देखु आपण हसतु आम हसवा अन्य मानक हसाइबा सांग मैंने एतिक रिक्वेस्ट जदि आम चैनल को नुआ आसी था प्लीज करनी सब्सक्राइब एवं कमेंट बॉक्स खोला रखीचु आपण मैंने कमेंट लिखे बोली आशा विश्वास रखीचु कि सांग मैंने बहुत मजा अच्छी भिडियोटी किंतु शेष पर्यटन देखु मजा नियंतु मझिरू काटिदेले केबे हेले मजा पाई पारिबेनी ताले सांग मैंने प्रथम प्रश्न मुझे स्टार्ट करदेली भाउज कौन उत्तर दौरान देखु भाउज न कही पारे आपण मैंने ही कमेंट बॉक्स में पूरण करेंगे बोली आशा रखी अच्छु कहला देखी 36टी मिठाई को रमा उमा ओ सुषमा बांटी नेले 36टी मिठाई को रमा उमा और सुषमा बांटी नेले बुझिपाइल रमा ना उमा रमा ठारू 4टी मिठाई अधिक पाइले बुझिपाइल उमा रमा ठारू 4टी मिठाई अधिक पाइले एवं सुषमा ठारू 4टी कम पाइले किए केतोटी मिठाई माने नेले सांग माने आपण मैंने बुझीपारे तो निश्चित बुझीपारे भाउज मुंडर पशे बोली मु तो जापारे देखा जाओ भाउज कौन कहते 36टी मिठाई को रमा उमा और सुषमा बांटी नेले उमा रमा ठारू 4टी मिठाई अधिक नेला बुझीपारे तो हाँ बुझीपार तो ना नहीं अधिक माने माने सेटा मिठाई अधिक पाइले एवं सुषमा ठारू 4टी कम पाइले किए केतोटी मिठाई माने नेले प्रश्न भल बार बुझीपारे भाउज देखा जाओ भाउज कौन हिसाब कर हिसाब कर पार्टी खोली सी देला 14टा जे 4टा अधिक नहीं 14टा ये 11टा कौन कहूच मो हां ठीक प्रश्न भल भाव शुण आउ थे 36टी मिठाई को रमा उमा और सुषमा बांटी नेले सुषमार 4टा अधिक उमा रमा ठारू 4टी मिठाई अधिक पाइले एवं सुषमा ठारू 4टी मिठाई कम पाइले किए केतोटी मिठाई नेले 11 सांग माने भाउज कहते जड़े पाइला 14 आउ 2 जन 11 आपण मैंने भल भाव शुणी पाइले तो सांग माने किंतु होगा ना जड़े 14 11 22 36 हाँ भाउज हिसाब कर 2 जन 11 आउ जने 14 एटा कौन राइट आंसर आपण माने भाग करी निश्चिंत कमेंट बॉक्स रे लिखिदेवे बोली आशा रखीचु सांग माने जदि भाउज आपण मानक पाखरे ठीक हिसाब करी देइछंती भाउजन कथर आपण माने एकमत हुअंती ताहाले भाउज राइट लिखिछंती बोली आपण माने लिखि दियंतु नहले आपण माने कमेंट बॉक्स रे जहा जानि लिखि दियंतु आपनक कमेंट आम पई निहाती दरकार कारण कमेंट बॉक्स आपण मानक पई खोला रखिचु सांग माने एई भली मजादार वीडियो देखंतु मजा नियंतु आम डेली अपलोड करूचु सुंदर सुंदर फनी वीडियो जे कि ढग प्रश्न एथिरे अनेक किसी जनरल नॉलेज साधारण ज्ञान आपण माने किसी जानी पारिबे किसी शिखिबे सांग माने ना कौन कहूच माने पूरा हिसाब कर देछन ताले देखा जाऊ एबे आउ टिके साधा प्रश्न पचारिया सेकेंड प्रश्नटी किंतु भाउज कौन कहिबे किंतु आपण मानक कमेंट निहाती दरकार सांग माने किंतु भाउज व्यस्त होउचंती किंतु उत्तरटी दे पारना ना कौन दे देइचंती आउ कहि पारिबनी कहब ना आउ ताले सांग माने भाउज कहिबे मान द्वितीय प्रश्नटी रखिया भाउजन पाई कौन रखी चिंता करुची बुझिलु कौन कहले हेब हाँ कहला देखी कहले देखी गोटे जगार 4टी कुकुर बुझिपाल 4टी कुकुर 6टी बिलेई 7टी बग थिले 4टी कुकुर 6टी बिलेई 7टी बग
ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତା ମୁଣ୍ଡ 4ଟି କୁକୁର ମୁଣ୍ଡ ହଁ ଆଉ ୟାର ହେଲା ଚାରିଟି କୁକୁର ଏବଂ ଚାରିଟା ରହିଲାକୁ ହିସାବ କରିଦୁ ଭାଉଜ ଇଚ୍ଛା କରୁ 4ଟି କୁକୁର 4 6ଟା ବିଲେଇ 7ଟି ବଗ ଥିଲେ କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ଏବଂ କେତୋଟି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା? 40ଟା ସିଏ 7 ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି 50 ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଳି ବୋଲୁନା 54 ଗୋରା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା 17ଟା 17ଟା ମୁଣ୍ଡ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 4ଟି କୁକୁର 6ଟି ବିଲେଇ 7ଟି ବଗ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଣ୍ଡ କେତୋଟି ଗୋଡ଼ କେତୋଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା? ଭାଉଜ କ'ଣ କହିଲେ? 7ଟା ମୁଣ୍ଡ 17ଟା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ 54ଟା ଗୋଡ଼ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ 54ଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର? ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଟିକେ ହିସାବ ପାଉନାହାନ୍ତି। 54 ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ 17 ନା 7ଟି 17 ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି 7ଟି ଗୋଡ଼ ହେଉଛି 54ଟି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିସାବ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଶା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଯେ କି ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବା ଜାଣିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିଜନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କିନ୍ତୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କୁହ? କିଛି କହିବନି ତାହେଲେ ସମୟ ଆଜି ତ ହୋଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଭାଉଜ ଯିବେ ଘରକୁ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ଆସ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବେ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଭାଉଜ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଲ ଗଛ ପାଣି ଫାଣି ଦେଇନା ଆଜି ପଳେଇବ ପଛରେ ଦିଆହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଏବେ ତଳକୁ ଗଲେ ଆମ ଘର ତଳକୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଚାଲ 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 ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ ଭାଉଜ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ପଡ଼ିପାଡ଼ି ଯିବ ଭଲକି ଚାଲ ଆଉ ହଁ ପଡ଼ିବନି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଆରାମସେ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ବି ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଏବେ ରଖିବା ନା କ'ଣ କହିବ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଘର ପାଖରେ ଏବେ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।